My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. Rekan Amerika saya, perang di Afghanistan sekarang telah berakhir. I'm the fourth president who has faced the issue of whether and when to end this war. Saya presiden keempat yang menghadapi masalah apakah dan kapan harus mengakhiri perang ini. When I was running for president, I made a commitment to the American people that I would end this war. Ketika saya mencalonkan diri sebagai presiden, saya membuat komitmen kepada rakyat Amerika bahwa saya akan mengakhiri perang ini. Today, I've honored that commitment. It was time to be honest with the American people again. We no longer had a clear purpose in an open-ended mission in Afghanistan. Hari ini, saya menghormati komitmen itu. Sudah waktunya untuk jujur dengan rakyat Amerika. Kami tidak lagi memiliki tujuan yang jelas dalam misi terbuka di Afghanistan. After 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago. Setelah 20 tahun perang di Afghanistan, saya menolak mengirim generasi putra dan putri Amerika lainnya untuk berperang yang seharusnya sudah berakhir sejak lama. After more than $2 trillion spent in Afghanistan, a cost that researchers at Brown University estimated would be over $300 million a day for 20 years in Afghanistan, for 2 decades. Setelah lebih dari 2 triliun dolar dihabiskan di Afghanistan, biaya yang diperkirakan para peneliti dari universitas akan lebih dari 300 juta dolar per hari selama 20 tahun di Afghanistan selama 2 dekade. Yes, the American people should hear this. $300 million a day for 2 decades. Ya, rakyat Amerika harus mendengar ini. 300 juta dolar sehari selama 2 dekade. You take the number of 1 trillion, as many say. That's still $150 million a day for 2 decades. Anda ambil angka 1 triliun seperti yang dikatakan banyak orang, itu masih 150 juta dolar sehari selama 2 dekade. What have we lost as a consequence in terms of opportunities? I refuse to continue a war that was no longer in the service of the vital national interest of our people. Apa yang telah kita hilangkan sebagai konsekuensi dalam hal peluang, saya menolak untuk melanjutkan perang yang tidak lagi melayani kepentingan nasional vital rakyat kita. And most of all, after 800,000 Americans serving in Afghanistan, I've traveled that whole country. Brave and honorable service. Dan yang terpenting setelah 800.000 orang Amerika melayani di Afghanistan, saya telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri dengan pelayanan yang berani dan terhormat. After 20,744 American servicemen and women injured, and the loss of 2,461 American personnel, including 13 lives, lost just this week. Setelah 20.744 prajurit Amerika dan wanita terluka dan hilangnya 2.461 personil Amerika, termasuk 13 nyawa hilang minggu ini. I refuse to open another decade of warfare in Afghanistan. Saya menolak untuk membuka perang 1 dekade lagi di Afghanistan. We've been a nation too long at war. If you're 20 years old today, you've never known an America at peace. Kami telah menjadi bangsa yang terlalu lama berperang. Jika Anda berusia 20 tahun hari ini, Anda belum pernah mengenal Amerika yang damai. So when I hear that we could have, should have continued the so-called low-grade effort in Afghanistan, at low risk to our service members, at low cost, I don't think enough people understand how much we've asked of the 1% of this country who put that uniform on.
willing to put their lives on the line in defense of our nation. Jadi, ketika saya mendengar bahwa kita bisa, seharusnya melanjutkan apa yang disebut upaya tingkat rendah di Afghanistan, dengan resiko rendah bagi anggota layanan kami dan biaya rendah. Saya tidak berpikir cukup banyak orang yang memahami betapa kami telah meminta 1% dari negara ini yang bersedia mengenakan seragam itu untuk mempertaruhkan nyawa mereka dalam membela negara kita. Maybe it's because my deceased son, Bo, served in Iraq for a full year. Before that, Mungkin karena mendiang putra kesayangan saya bertugas di Irak selama setahun penuh sebelum itu. well, maybe it's because of what I've seen over the years as senator, vice president, and president traveling these countries. Ya, mungkin karena apa yang saya lihat selama bertahun-tahun sebagai wakil presiden, senator, dan presiden berpergian ke negara-negara ini. A lot of our veterans and their families have gone through hell. Deployment after deployment, months and years away from their families, missed birthdays, anniversaries, empty chairs at holidays, financial struggles, divorces, loss of limbs, traumatic brain injury, post-traumatic stress. Banyak veteran kami dan keluarga mereka telah melalui penempatan setelah penempatan berbulan-bulan dan bertahun-tahun jauh dari keluarga mereka, melewatkan ulang tahun, peringatan kursi kosong liburan, perjuangan keuangan, perceraian, kehilangan anggota badan, cedera otak, traumatis, stres pasca trauma. We see it in the struggles many have when they come home. Kami melihatnya dalam perjuangan yang dialami banyak orang ketika mereka pulang. We see it in the strain on their families and caregivers. Kami melihatnya dalam tekanan pada keluarga dan pengasuh mereka. We see it in the strain of their families when they're not there. Kami melihatnya dalam ketegangan keluarga mereka saat mereka tidak ada di sana. We see it in the grief borne by their survivors. Kami melihatnya dalam kesedihan yang ditanggung oleh para penyintas mereka. The cost of war they will carry with them their whole lives. Biaya perang mereka akan bawa sepanjang hidup mereka. Most tragically, we see in the shocking and stunning statistic that should give pause to anyone who thinks war can ever be low grade, low risk, or low cost. Yang paling tragis, kita melihat dalam statistik yang mengejutkan dan menakjubkan, yang seharusnya memberi jeda bagi siapa saja yang berpikir perang bisa menjadi kelas rendah, risiko rendah, atau biaya rendah. 18 veterans on average who die by suicide every single day in America. Not in a far-off place, but right here in America. Rata-rata 18 veteran yang meninggal karena bunuh diri setiap hari di Amerika, bukan di tempat yang jauh, tapi di sini, tepatnya di Amerika. There's nothing low grade or low risk or low cost about any war. Tidak ada kelas rendah atau risiko rendah atau biaya rendah tentang perang apapun. It's time to end the war in Afghanistan. As we close 20 years of war and strife and pain and sacrifice, Sudah waktunya untuk mengakhiri perang di Afghanistan. Saat kita menutup 20 tahun perang dan perselisihan dan rasa sakit dan pengorbanan. it's time to look at the future, not the past. To a future that's safer, to a future that's more secure, to a future that honors those who served and all those who gave what President Lincoln called their last full measure of devotion. Saatnya untuk melihat masa depan, bukan masa lalu, ke masa depan yang lebih aman, ke
ke masa depan yang menghormati mereka yang melayani dan semua orang yang memberikan apa yang disebut oleh Presiden Lincoln sebagai ukuran pengabdian penuh terakhir mereka. I give my word with all of my heart. I believe this is the right decision, the wise decision, and the best decision for America. Thank you. Thank you, and may God bless you all, and may God protect our troops. Saya memberikan kata-kata saya dengan sepenuh hati. Saya percaya ini adalah keputusan yang tepat, keputusan yang bijak, dan keputusan yang terbaik untuk Amerika. Terima kasih, dan semoga Tuhan memberkati kalian semua, dan semoga Tuhan melindungi pasukan kita.